Hindi, papakilaman natin yan. Papakilaman natin. Kasi mga... May mga magasin, oh. Sobre, baka. Las ka. No. Lang. Ow! 24 DBH. Curious lang kami. 24 Hindi tao to. Sa 1.5. Naliyo mo to. Press the time mo. Andiyan mo. Ay, madali mo pare. Ulitin mo na. Ulitin mo. Total height 9 point something. 18.6. Parang may mata doon, oh. Ha? May mata? Oh. Dragon pala, no? Pre, pre. Ano? Parang may mata. Wait lang. Hindi. Ang ilawan lang. Wala. Ano naman? Next! Malatunga ulit! Ay, malasila eh! Malasila eh! 15! 3 meters!